عوام इनकी फजूल बातें सुनने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाली खबरों की मुंतजर होती है। एक तरफ दावे करते हैं कि ये पीटीआई वाले 50 बंदे भी जमा नहीं कर सकते, दूसरी तरफ 1500 कंटेनर इस्लामाबाद में लगा देते हैं। यानी अगर 50 बंदे हम जमा करने की पोजीशन में नहीं हैं तो फिर आप ये हजारों कंटेनर क्यों इस्लामाबाद में लाकर दीवारें बना रहे हैं ताकि लोग ना आ सकें। तो बात यह है, आपने एहतजाज का सवाल किया, एहतजाज होगा, हर सूरत में होगा। हमने कभी भी एहतजाज के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं दी। यही कहा है कि 24 तारीख को इमरान खान साहब की तरफ से एहतजाज की जो कॉल है उस पर अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अपने हजारों कारकुनान को जमा करके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। हमने जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात के लिए आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से बार बार राब्ते हो रहे हैं हमारे लोगों के साथ और एंगेज किया जा रहा है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए हमारी बहुत सिंपल सी, सादा सी एक शर्त है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे होने के लिए आप संजीदा हैं, आप हमसे मुतालबात के हल के लिए बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम बात करेंगे, लेकिन एहतजाज उसी तरह 24 को रहेगा। हाँ, इमरान खान साहब को रिहा कर दें, आप हमारे मुतालबात के लिए वाज़े और मुकम्मल ऐलान कर दें तो फिर हम एहतजाज को मुअख्खर करने के हवाले से किसी जो एक तजवीज़ है उस पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं और हम इमरान खान साहब से इजाज़त लेंगे। फिर भी अगर वो इजाज़त देंगे तो तब एहतजाज के हवाले से कोई फैसला होगा, वरना इस वक्त तक फैसला यही है कि इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। सर, ये बताएं कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल पर माजी में भी आपके एहतजाजों पर बड़ी उंगलियां उठती रही, लेकिन इस दफ़ा तो आपने 1122 के हेडक्वार्टर में ही अपना मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है। एक इस बात का जवाब दे दें, दूसरी मशीनरी इस दफ़ा भी आपके साथ जाएगी, तीसरा प्लान तो आप लोगों का ये है कि आप लोग बैठेंगे, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, अपने वर्कर को तशद्दुद से बचाकर इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचाया जाएगा? चीफ सेक्रेटरी को भी एक मरासला आया हुआ है दाखिला की जानिब से कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। तो देखिए, सरकारी वसाइल के हवाले से इल्जामात वो लोग लगाते हैं जो इस मुल्क से अरबों डॉलर चोरी करके, डकैतियां करके बाहर मुल्कों में इन्वेस्ट किया। ये A1 फील्ड के अपार्टमेंट्स, ये दुबई के महल्लात, ये कहां से आए? ये क्या इनकी मेहनत की कमाई है? अगर मेहनत की कमाई है तो हिसाब दे दें। मेहनत की कमाई का तो हमेशा हिसाब होता है, टैक्स का रिकॉर्ड होता है, वो दिखा दें। उधर तो बेटा दिवालिया हो गया है बरतानिया में, उसने तो वो तो सर्टिफाइड बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन अरबों पाउंड्स के और अरबों डॉलरों की जायदादें बाहर मुल्कों में पड़ी हुई हैं। और ये तो वो हैं जो हमें मालूम हैं, जो हमें मालूम नहीं है उनका तो हिसाब ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इनको तो ये इल्जाम लगाते हुए पहले शर्म आनी चाहिए, पहले कौम को उस चोरी का हिसाब दें जो इन्होंने कौम के पैसे चोरी किए और बाहर अयाशियां कर रही हैं। बीबी साहिबा, मरियम साहिबा गले का इलाज कराने जेनीवा जाती हैं, जबकि पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करते हुए थकती नहीं है। तो ये झूठ की सियासत करने वाले हमेशा झूठे इल्जामात लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, मैं बार बार ये कह चुका हूं मीडिया के सवालात के जवाब में कि रेस्क्यू 1122 का फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, उनका मैंडेट है, उनके ये TORs हैं कि वो जहां पर भी अवामी इज्तिमा होगा वहां पर उनकी गाड़ियां मौजूद होंगी। अवामी इज्तिमा में इसलिए उनकी गाड़ियां मौजूद होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, कोई आग लगती है उसको बुझाने के लिए जो भी लवाजमात हैं उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, ये सारी वहां पर दरकार होती हैं। ये जो एहतजाज होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी इसमें मौजूद होते हैं, काबीना के दीगर वज़रा भी मौजूद होते हैं, MNAs MPAs भी होते हैं, सेनेटर्स भी होते हैं और अवाम भी होती है। तो इस तरह के इज्तिमा के लिए अगर आप 1122 की गाड़ियां इस्तेमाल ना करें तो क्या हम उसको मसाजिद के लिए चंदा जमा करने के लिए इस्तेमाल करें और क्या करें? यही मकसद है उनका, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर कोई ये कहता है कि हम रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में अपने कारकुन लेकर जाते हैं तो ये गलत है। कारकुनान की गाड़ियां भी आपके सामने होती हैं, कारकुनान की बसें और दीगर जो सवारियां हैं वो आपके सामने होती हैं, आपका कैमरा दिखाता है। तो ये बहरहाल झूठी बात करने वालों को इसके अलावा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा कि आप इस्लामाबाद के दरवाजे खोल दें, कंटेनरों को साइड पे रख दें, हमें आने दें, डरने की कोई बात नहीं। हम पाकिस्तानी अवाम हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं आईन के तहत, कानून के तहत और जमहूरी इक़दार के तहत। हमसे डरने की बजाय, हमारे रास्ते रोकने की बजाय हमें आने दें।
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت آپ سے رابطے کر رہی ہے، کون وفاقی حکومت میں رابطے کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے، اس کا بتا دیجیے. وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف لوگوں کی طرف سے رابطے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ کچھ فارمل ہوتے ہیں، کچھ اس وقت تو انفارمل رابطے ہیں. انفارمل کا مطلب یہی ہے کہ جن کا جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے ایز سچ پبلک میں نہیں بتایا جاتا. جس وقت وہ خود اس کو ڈسکلوز کریں گے تو ہم بھی ڈسکلوز کر دیں گے. لیکن ہمارے رابطے تو آپ کو پتہ ہے کون کر رہا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ ضرور کریں. لیکن کوئی کرے گا اور ان کی طرف سے کوئی ٹیم پراپرلی تشکیل ہوگی تو وہ پھر بات کرے گا. شیلنگ وہاں سے بس اب ختم کرو یار. اچھا شیلنگ ویلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیلنگ جتنی یہ کرتے ہیں سنا ہے کہ مریم نواز نے 40,000 گولے جو ہیں پولیس کے حوالے کیے ہیں. 40,000 نہیں 40 لاکھ بھی دے دو پولیس کو ہم پھر بھی آئیں گے. تیاری پکڑنا. نہیں ہم نے کون سی شیلنگ کی ہے یار؟ ہم انہی کے شیل پکڑ کے باہر اس کون پہ پھینکتے ہیں. بس کہہ کریں یار اس وقت کریں یار. حکومت کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ کس نے لکھا ہے؟ 1122 نے ہاں کہ جو لاسٹ ٹائم ہماری گاڑیاں آپ کے ساتھ گئی تھی ان کا کرایہ ہمیں دے دیں. تو اس الگ جو ریسکیو 1122 کے خکار نے کیا جا رہا ہے دہی تب سنے کے بتائیے کہ سی ایم صاحب پشاور میں نہیں ہے، اپنے صوبے میں نہیں ہے، اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کی بڑی ساری ملاقاتیں ہیں. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے. کوئی جنیوا کا وہ ارجنٹینا کا تو اب ادھر ہی ہے. وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے 2 مرتبہ آپ نے دیکھا وہاں گئے. اور ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں گئے. آج تو کل رات سے تو وہ یہاں میں تو خود مل کے آیا ہوں. بس کیا کہنا. اچھا بس اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. ہاں جہادی اسکواڈ آپ لوگوں نے ایک بنایا جو فرنٹ پر ہوگا سر. بس ٹھیک ہے یار. جہادی اسکواڈ ہو یا خودکش اسکواڈ ہو یا جو بھی اسکواڈ ہو، جو بھی آپ اس کو نام دیں، ہمارے کارکن ہیں وہ انشاءاللہ پارٹی کے لیے بھی قربانی دیں گے، نظریے کے لیے بھی دیں گے. وہ جائیں گے. اور جہادی اسکواڈ کا ہونا کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی یا غیر اسلامی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. جہاد ہمارے اوپر ہمارا ایک فریضہ ہے. اور ہم نیک مقاصد کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے جہاد ہے. روزی بات آپ کی دہشت گردی کے حوالے سے یہ ہے کہ یقیناً یہ مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے فرائض سے بالکل باخبر ہے. ہم اس کے لیے پولیس کو آپ کو پتہ ہے ہم نے 7 ارب روپے ابھی ریسنٹلی ریلیز کیے ہیں اسلحے کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بلٹ پروف جیکٹس کے لیے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے. قومی سلامتی کا ایشو اور اس میں بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی بنتی ہے. صوبائی حکومت عام مجرموں کے ساتھ ڈیلنگ، رابطے، لڑائی جھگڑے، ان کو پکڑنا، ان کو سزائیں دینا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے اور ان کو وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے. اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ آج جو ینگ فارمیسسٹ کا یہ پروگرام ہے اس میں اس کی بھی کوریج کریں. یہ ہمارے ملک کے اور خاص طور پہ صوبے میں جو صحت کا شعبہ ہے